ओम शांति 3 जनवरी 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे निराकार बाबा तुममानंकु निजर मत देई आस्तिक कराउछन्ति। आस्तिक हेले ही तुमे माने बाबांक ठारू संपत्ति नहीं पारिबो। आजिर प्रश्न बेहदर राजत्व प्राप्त करिबा पाई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देवा दरकार। बेहदर राजत्व प्राप्त करिबा पाई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देवा दरकार। उत्तर 1 रे पाठ पढ़ा एवं 2 रे सेवा। सेवा करिबा पाई लक्षण मध्य बहुत भल होइथिबा दरकार, कारण एही पाठ पढ़ा बहुत आश्चर्यजनक अटे। एहा द्वारा तुमे राजत्व प्राप्त करुछ। द्वापर जुग ठारू धन दान करिबा द्वारा राजत्व मिली थाए, किंतु एबे तुमे माने पाठ पढ़ा द्वारा राजकुमार राजकुमारी हेउछ। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर गोटिए धाड़ी शुणिले। तुमर तीर्थ हेला घरे बसी चुपचाप मुक्तिधाम रे पहुँचीबा। दुनियार तीर्थ तो साधारण तीर्थ, किंतु तुमर तीर्थ अलगा। मनुष्य मानंकर बुद्धि जोगत साधु संत मानंक आड़कू बहुत आकर्षित हेउछि, किंतु तुम मानंकु तो केवल बाबांकु ही मने पकाइबा पाए निर्देश मिलुछि। सिए हेउछन्ति निराकार बाबा। एपरि नुहे जे निराकारंकु मानुथिबा व्यक्ति निराकारी मतर अटन्ते। दुनिया रे तो मत मतांतर बहुत रहिछि ना। निराकार बाबा ही यही गोटिए निराकारी मत देउछन्ते, जहा द्वारा मनुष्य सर्वोत्तम पद जीवन मुक्ति अथवा मुक्ति पाउछन्ति। एही कथा को केही भी किछि हेले जानि नाहंती। केवल एपरि कहि देउछन्ति जे आमे निराकारंकु मानुछु। एठारे अनेक मत रहिछि। सत्य जुगरे केवल गोटिए मत रहिबो। कली जुगरे अनेक मत रहिछि, अनेक धर्म अछि। एठारे तो लक्ष लक्ष कोटि कोटि मत थिबो। घरे घरे प्रत्येकंकर निजस्व मत रहिछि, किंतु बाबा तुममानंकु सर्वोच्च करिबा पाई एकमात्र सर्वोच्च मत देउछन्ति। तुमर चित्र देखि अनेक लोक कहउछन्ति जे ए सबु कौन तयारी करिछ, मुख्य कथा कौन? तेबे तुमे कुह, एहा रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अटे, जो ज्ञान द्वारा आमे आस्तिक हेउछु। आस्तिक हेबा द्वारा बाबांक ठारू वर्षा मिलुछि। नास्तिक हेबा द्वारा वर्षा को हराई देउछु। वर्तमान तुम पिलामानंकर धंदा हेला नास्तिक को आस्तिक करिबा। यही परिचय तुम मानंकु बाबांक ठारू मिलिछि। त्रिमूर्तिर चित्र तो बहुत स्पष्ट। ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण तो निश्चित दरकार ना। ब्राह्मण मानंक द्वारा ही यज्ञ चली थाए। एहा तो बहुत बड़ यज्ञ। प्रथमे प्रथमे तो एही कथा बुझाइबा को पड़ुछि जे बाबा ही हेउछन्ति सर्वोच्च। सबु आत्मा माने भाई भाई अटंती। समस्ते एकमात्र बाबांकु ही मने पकाउछन्ति, तांकु बाबा बोली कहउछन्ति। वर्षा मध्य रचयिता बाबांक ठारू ही मिलुछि। रचना अर्थात मनुष्य मानंक ठारू तो मिली पारिबो नाही। सेथिपाई ईश्वरंकु समस्ते मने पकाउछन्ति। तेबे बाबा हेउछन्ति स्वर्गर रचयिता एवं से भारत रे ही आसी एही कार्य करुछन्ति। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य बहुत भल। ये बाबा ये दादा अटन्ति। ब्रह्मांक द्वारा बाबा सूर्यवंशी कुलर स्थापना करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाइले विकर्म विनाश होई जिवो। लक्ष्य उद्देश्य मध्य पूरा रहिछि,
सेथिपाई बाबा मेडाल अर्थात ब्याच मध्य तैयारी कराउछन्ति। तेबे तुमे समस्तंकु कुह, अति कम शब्दरे आमे आपणंकु बुझाई परिबु। बाबांको ठारू गोटिए सेकेंड्रे वर्षा मिलिबा दरकार ना। बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती। एही मेडाल तो बहुत भल जिनिस, किंतु देह अभिमानी संतान माने किछि भी बुझु नाहंती। एथिरे समस्त ज्ञान रहिछि, जाहाकि गोटिए सेकेंड्रे बुझा जाई परिबो। बाबा आसी भारत को स्वर्ग करुछन्ति। नुआ दुनिया बाबा ही स्थापन करुछन्ति। यही पुरुषोत्तम संगम जुगर मध्य गायन रहिछि। यही समस्त ज्ञान तुम मानंक बुद्धिरु झरिबा दरकार, किंतु काहार जोग अछि तो ज्ञान नाही, सेथिपाई धारणा हेउ नाही। जेउमाने सेवाधारी संतान सेमानंकर ज्ञानर धारणा बहुत भल होई पारिबो। बाबा आसी मनुष्य मानंकु देवता करिबा पई सेवा करुछन्ति। जेउ पिलामाने कौनसी सेवा करिबे नाही, तेबे सेमाने केउ कामर? सेमाने बाबांकर हृदय रे किपरि रही पारिबे? बाबा कहुछन्ति, ड्रामा रे मोर पार्ट ही हेउछि समस्तंकु रावण राज्यरु मुक्त करिबा। भारत रे ही राम राज्य और रावण राज्यर गायन रहिछि। तेबे राम किए ए कथा मध्य केही जानि नाहंती। गायन मध्य करुछन्ति, हे पतित पावन। तेबे भक्त मानंकर भगवान हेउछन्ति ही एक। तेणु जे भी एठाकु आसुछन्ति तांकु प्रथमे बाबांकर परिचय दियो। जन जनकर मनोभाव को देखि बुझाइबा उचित। बेहदर बाबा बेहद सुखर वर्षा देबा पाई आसुछन्ति, किंतु तांकर तो निजर शरीर नाही। तेबे वर्षा किपरि देउछन्ति? सिए निजे कहुछन्ति जे मु एही ब्रह्मांक शरीर माध्यम रे पाठ पढ़ाई राजयोगर शिक्षा देई यही परी पद प्राप्त कराउछि। यही मेडाल्स उपरे मध्य तुमे गोटिए सेकेंड रे बुझा जाई परिबो। यही मेडाल्स उपरे मध्य तुमे गोटिए सेकेंड रे बुझाई परिबो। एहा केते छोटो मेडाल, किंतु बुझाउथिबा व्यक्ति बहुत देही अभिमानी हेबा दरकार। एहीपरि संतान बहुत कम अछन्ति। यही भली मेहनत कौनसी संतानंक द्वारा होई पारु नाही। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति, निजर चार्ट रखी देख, सारा दिन रे आमे केते समय जोगयुक्त होई रहुछु। सारा दिन ऑफिस रे काम करी मध्य जोगयुक्त होई रहिबाकु हेबो। कर्म तो करिबाकु ही पड़िबो। एठारे जोगरे बसाई कही थांती, बाबांकु मने पकाओ। एठारे थिबा समय रे तो किछि कर्म करुनाह। तुमकु तो कर्म धंदा भितरे थाई मध्य बाबांकु स्मरण करिबाकु पड़िबो, नचेत बसिबार अभ्यास होई जिवो। कर्म करी मध्य जोगयुक्त रही पारिले जाई कर्मयोगी बोली प्रमाणित हेबो। पाठ तो निश्चित करिबाकु हेबो, किंतु एथिरे ही माया विघ्न पकाउछि। सत्यतार सहित चार्ट केही भी लेखु नाहंती। केही केही लेखुछन्ति, मु आधा घंटा 45 मिनिट जोग कली, ताहा मध्य केवल सकाळे ही जोगरे बसुथिबे। भक्ति मार्गरे मध्य सकाळु उठी रामंकर माला जप करि थांते। एपरि नुहे जे सेही समय रे गोटिए धुन रे रही थांती ना, सेतेबेले आहुरी मध्य बहुत संकल्प आसुथिबो। तीव्र भक्त मानंकर बुद्धि किछि क्षण तीव्र भक्त मानंकर बुद्धि किछि क्षण स्थिर रही थाए। एहा तो हेउछि अजपा जप। तेबे एहा नुआ कथा अटे ना। गीतारे मध्य मनमना भवर अक्षर रहिछि, किंतु श्रीकृष्णंकर नाम देई देइथिबारु तांकु ही मने पकाउछन्ति, किछि हेले बुझु नाहंती। अन्य मानंकु बुझाइबा पई मेडाल निश्चित साथिरे रहिबा उचित। सेमानंकु कुह, बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसी आमको बुझाउछन्ति।
आमे सेही बाबांक सहित प्रीति रखिछु। मनुष्यमानंक पाखरे ना आत्मार ज्ञान ना परमात्मांकर ज्ञान रहिछि। एकमात्र बाबांक व्यतीत एही ज्ञान अन्य केही भी देई पारिबे नाही। त्रिमूर्ति शिव हेउछन्ति सबुठारु मुख्य, बाबा एवं वर्षा। एही चक्र को बुझिबा तो बहुत सहज। प्रदर्शनी द्वारा मध्य लक्ष लक्ष प्रजा तो हेउछन्ति ना। राजा कम हेबे, तांकर प्रजा तो कोटि कोटि संख्या रे हेबे। प्रजा तो ढेर हेउछन्ति, बाकी राजा हेबा पई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। जे अधिक सेवा करुछन्ति से निश्चय उच्च पद पाइबे। केतेक संतान मानंकर सेवार बहुत शौक रहिछि। कहउछन्ति चाकरी छाड़ी देबु, खाइबाकु तो अछि। बाबांकर होइगलु, तेणु शिव बाबांकर ही पालना नेबु। किंतु बाबा कहउछन्ति मु बानप्रस्थरे प्रवेश करिछि ना। माता माने मध्य जवान होइथिले घरे रही लौकिक अलौकिक सेवा करिबा उचित। बाबा प्रत्येकंकर परिस्थिति को देखि राय देउछन्ति। विवाह निमंते जदि सम्मति न देबे तेबे हंगामा होई जिवो। सेथि पई प्रत्येकंकर हिसाब किताब देखि राय देउछन्ति। कुमार होइथिले कहिबे तुमे सेवा करि पारिबो। सेवा करी बेहद बाबांक ठारू वर्षा नियो। हद्र पितांक ठारू तुमकु कौन मिलिबो? मूल्यहीन संपत्ति मिलिबो। से सबु तो माटी रे मिसी जिवो। दिन को दिन समय अतिक्रांत होई चलिछि। अनेक भाबुछन्ति आम संपत्तिर उत्तराधिकारी आमर संतान माने हेबे। किंतु बाबा कहउछन्ति काहाकू किछि भी मिलिबो नाही। सबु संपत्ति माटी रे मिसी जिवो। सेमाने भाबुछन्ति आमर परपीढ़ी खाइबे। धनवान रो धन धूलिसात हेबा पई विलंब लागि न थाए। मृत्यु तो सम्मुखरे समस्तंकर सम्मुखरे उपस्थित। केही मध्य संपत्ति भोग करि पारिबे नाही। किंतु बहुत अल्प अछन्ति जेउमाने एही कथा को भल भावरे बुझाई पारिबे। जेउमाने अधिक सेवा करुछन्ति सेही माने ही उच्च पद पाइबे। तेणु सेमानंकर सम्मान रखिबा उचित। तांकठारु मध्य शिखिबाकु हेबो। 21 जन्म पाई सम्मान रखिबाकु पड़िबो। तेबे सेमाने स्वतः उच्च पद पाइबे। तांकु निश्चय सबुआडे सम्मान मिलिबो। निजे मध्य बुझी पारिबे जे जाहा मिलिला ताहा भल। सेमाने सेथिरे ही खुशी होई थांती। बेहदर राजत्व पाइबा पई पाठ पढ़ा और सेवा उपरे पूरा ध्यान देबाकु हेबो। एहा हेउछि बेहदर पाठ पढ़ा। वर्तमान राजधानी स्थापन हेउछि ना। एही पाठ पढ़ा द्वारा ही तुमे राजकुमार हेउछ। कौनसी मनुष्य जदि धन दान करंती तेबे से राजा अथवा साहुकारंक घरे जाई जन्म नै थांती। किंतु ताहा अल्प कालर सुख। तेणु यही पाठ प्रति बहुत ध्यान देबाकु हेबो। सेवार चिंता रहिबा उचित। आमे निज ग्राम रे जाई सेवा करिबु, तेबे अनेकंकर कल्याण होई जिवो। बाबा जानिछन्ति एपरी सेवार शौक वर्तमान काहा पाखरे नाही। सेथिपाई लक्षण मध्य भल हेबा दरकार ना। एपरी नुहे जे अपसेवा करी आहुरी यज्ञर नाम को बदनाम करिबे। एपरी करिबा द्वारा निजर ही क्षति करिदेबे। बाबा तो प्रत्येक कथा को भल भावरे बुझाउछन्ति। मेडाल्स आदि तैयारी करिबा पई केते चिंता रहुछि। पुणे बुझिबाकु हुए जे ड्रामा अनुसारे विलंब हेउछि। लक्ष्मी नारायणंकर एही ट्रांसलाइटर चित्र मध्य फास्ट क्लास अटे। किंतु पिलामानंक उपरे आज बृहस्पतिर दशा तो काली पुणी राहुर दशा पड़ी जाउछि। तेणु ड्रामार पार्ट को साक्षी होई देखिबाकु पड़िबो। उच्च पद प्राप्त करुथिबा आत्मा बहुत कम अछन्ति। होई पारे काले खराब ग्रह चली जिवो। खराब ग्रह चली गले पुणी पुरुषार्थ करिबारे लागि जांती।
ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଗ୍ରହଚାରୀ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହିପରି ହେବୁ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ଖରାପ ଗତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଡାଲ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ପୁଣି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିବେ ଆମକୁ ଏହା ମିଳିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏହି ଧର୍ମର ଯିଏ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ସାରା ଦିନ ଏହି ସେବା କର। ଖାସ୍ ବନାରସରେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠାରେ ଭଲ ସେବା ହୋଇପାରିବ। କେହି ନା କେହି ବାହାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ସେବା ଅଟେ। କେହି କରି ଦେଖ, ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଯିବ। ସେବା କରି ଦେଖ। ସେଣ୍ଟର ତ ସେଠାରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ରାତିରେ ଫେରି ଆସ। ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସାରା ଦିନ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେବା କରି ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମେଡାଲ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମେଡାଲ ଲକ୍ଷେ କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ତିଆରି କର। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ଢେର ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ତୁମେମାନେ ମନ୍ମନା ଭବର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏହା ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ? ସେ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେବା କର। ଯଦି ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ ତେବେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନାରସ ପାଇଁ ବାବା ଖାସ୍ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେବା କର। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଅଛି। ତୁମକୁ କେହି ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଇଏ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛି। କୁହ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ପଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବନାରସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କୌଣସି ସେବା ହୋଇନାହିଁ। ମେଡାଲ ଅଥବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି କେହି ଗରିବ ହୋଇଥିବେ ତେବେ କୁହ ତୁମକୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଗଣାରେ ଦେଉଛୁ। ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ କୁହ ତୁମେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛପାଇବୁ। ତେଣୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମର ଏହି ଧନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣା କରିବା ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ସମସ୍ୟାର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଦାୟ ସମାରୋହ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 3 ନମ୍ବର। ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବା ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦିଅ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ସହିତ ସଂକଳ୍ପରେ ଶୁଭ ଭାବନାର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।